वापस लो नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे कानून वापस काला कानून वापस लेना होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हुआ है और इस बिल के पास होने से जो लोगों की अशिक्षा का, गरीबी का, अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ देकर उनका धर्मांतरण करते थे, उस पर रोक लगेगी। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार एक नूतन धर्म परिवर्तनर आईन आनिचंती। एक नूतन धर्म परिवर्तनर आईन आ जोटा कि वर्तमान बहुत चर्चार अच्छे। केवल छत्तीसगढ़ नुहे समग्र भारत में यही विषय चर्चा करा होछि। छत्तीसगढ़ सरकार एमिति एक धर्म परिवर्तनर आईन आनिचंती। कारण देखंतु छत्तीसगढ़ सीएम जदि एमती कहउचंती ताहले आ कोन करा जाई परिबो। कारण धर्म परिवर्तन होउछि, प्रलोभन देखैकि धर्म परिवर्तन करा होउछि। आउ एहार प्रमाण सीएम को पाखरे भी नहीं ना, किंतु अन्यान्य अंध भक्त मानक परि से मध्य सेवानक सहित ताल मिले घोषणा करुअछन्ते ख्रीस्टियन माने धर्म परिवर्तन करन्ते, टंका देई धर्म परिवर्तन करन्ते, प्रलोभन देकी धर्म परिवर्तन करन्ते। तबे धर्म परिवर्तनर आईन कौन आसीचे सेटा पछ कथा प्रिय बंधुगण। किंतु आजिर भिडियो आमे आलोचना करिबा अंध भक्त मानकर मूर्खामी आ ता सहित परमेश्वर वाक्य, परमेश्वर मुख निःसृत वाक्य तारण विषय कौन कहे, जगतर प्रतिबंधक विषय पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कौन वर्णना करुअछे। तबे समस्त विषय आमे माने आलोचना करिबा। धर्म परिवर्तन होउछि, टंका दिया होउछि, चाउल बस्ता दिया होउछि। एटा तो बहुत पुराना डायलॉग विरोधी मानकर, केवल आज नुहे, एटा होछि बहुत पुराना कथा। आ मु जेमति कहले आज नुहे, बहुत वर्ष पूर्वरु यही गुजबटी रही आसीछि, किंतु कौन से प्रमाण नहीं। गुजबटी रही आसीछि जे एमाने धर्म परिवर्तन करुचंते, किंतु कौन सी रूप रे प्रमाण गुटे भी आज पर्यंत बाहरी नहीं। तबे देखंतु प्रिय बंधुगण, बिना प्रमाण रे छत्तीसगढ़ सरकार एक धर्म परिवर्तनर आईन स्थापन कले। आ ये धर्म परिवर्तनर आईन रे समस्त विरोधी माने समान सम्मत अटंती जे जहाँ करागला ठीक करागला। किंतु मु प्रत्येक विश्वासी एवं अविश्वासी समस्त निमंते गोटे कथा कहबा चाहे, तुमे जेते भी नियम तुमे तैयारी कर, सरकार जेते भी नियम तैयारी करंतु, ख्रीस्टियन मानक विरुद्ध रे सरकार जेते भी नियम तैयारी करंतु ना कहीं, प्रभु को सेवा कार्य बढ़िबारे अटकई परिबो नाही। जेते भी तुम्हें माने नियम कानून तैयारी कले भी परमेश्वर कार्य को तुम्हें माने बंद करि परिबो नाही। जदि एई काम को मनुष्य माने करिथान्ते, आरंभ करिथान्ते, ताले तुम्हें माने बंद कर देई थांतो। किंतु एई कार्य सुसमाचारर सेवा कार्य एटा परमेश्वर निजे आरंभ करिसंते, प्रभु जीशुख्रीष्ट ठारू आरंभ। कारण प्रभु जीशुख्रीष्ट जगतर थिला समय रे से मन परिवर्तन विषय प्रचार करुथिले। तापर प्रभु जीशुख्रीष्ट को मारिदेले, आ प्रभु जीशु पुनरुत्थित हेले।
ତାପରେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ହେଇଗଲେ 3000। ତାପରେ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହେଲା। ତାପରେ ହେଇଗଲା 5000। ଯେତେବେଳେ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଯେ ଆଉ ଗଣି ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ଥରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଇବେଲର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ସେ ତାଡ଼ନାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ କୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହିସବୁ ତାଡ଼ନାର ପ୍ରତିଫଳ। ତେଣୁ ତାଡ଼ନା କଲେ ମାନେ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ନିୟମକୁ କଠୋର କରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବୁ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଭୁଲ କଥା। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କେଞ୍ଚିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସେବକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତା'ର 8 ପର୍ବ 34 ପଦରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲ୍ଲଂଘତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ଼୍ଗ? ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ। 36 ପଦ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ। ଆମେମାନେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ, କି ପରାକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କୌଣସି ବି ବିଷୟ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଏ ଜଗତର ସରକାର ଯେତେ ବି ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।